लक्ष्मण भाई तोर समग्र शरीर भाई एमिति रक्त समग्र शरीर रे बही जाउची भाई रक्त रंजित हो जाइछु भाई केमिति रे धन ये सर्पिल रास्ता रे कंटकित रास्ता रे आपण आपण आगे आगे चली चलते भाई कर कमल को जोड़ी देले अनुज लक्ष्मण हाँ डाकले अग्रज भाई आपण आगे आगे जाउछंती हाँ आपण जोठारे पाद थापी देउछंती बेस आपण जोठारे पाद रखी देउछंती हाँ आपण जोठारे पाद पकई देउछंती हाँ मो मां हाँ से पाद चिन्ह को बारण करी बेस आउ गोटे स्थान रे पाद पकाउछंती हाँ आउ गोटे स्थान रे पाद रखुछंती काहे कि ना जदी आपण को पाद चिन्ह ऊपर मो मां को पाद पड़ी जाए ए जगत रे मो मां ही जीवे कलंकिनी बेस ए जगत कहबो मो मां को अलक्षणी बोली हाँ तेणु हाँ से आउ गोटे स्थान रे पाद रखुछंती हाँ आउ आपणक पाद चिन्ह को बाद दे सारी आपणक पाद चिन्ह हाँ एवं मां को पाद चिन्ह को बाद दे सारी बा परे परे सरपीड़ रास्ता रे पाद थापीबा को सरपीड़ रास्ता रे पाद थापीबा को पाई जस्तान नाही नो पाई जस्तान नाही तेणु धीरे धीरे ये कोलता बड़ रे तेणु धीरे धीरे ये कोलता बड़ रे चाली चाली बड़ू थाई हे अग्रज हाँ हे भाई हाँ ये सर्पिल रास्ता रे आपण पाद थापी सारिबा परे मां जेते बेले पाद थापी देउछंती मु तो समस्त पछरे जाउची ना बेस जदि आपणक पाद चिन्ह को बारण करी मां आउ गोटे स्थान रे पाद रखुचंती ये जगत मो मां को निंदा दबो बेस मो मां हेबे अलक्षणी कलंकिनी पापिनी हाँ मु केमिति आपणक पाद चिन्ह ऊपर पाद रखिबी केमिति मांकर पाद चिन्ह ऊपर पाद रखिबी हाँ तेणु उभयंको पाद चिन्ह को बारण करी सारिबा परे ए सर्पिल रास्ता रे मो पई आ स्थान नाही भाई ना 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 कोलटा बळरे चली जाउतिला बेले पादरे जेते बेले कोलटा छल्ली ही जाए कोलटा लता गुडी को छल्ली ही जाए मु पड़ी जाए ना मो समग्र शरीर रे कोलटा क्षत विक्षत सृष्टि करी दिए हाँ सेति पाई मोर समग्र शरीर रक्ताक्त होई जाइछि राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर कहले रे लक्ष्मण तू मो पाद चिन्ह को बारण करूछंती सीता सीता माँ से मो पाद चिन्ह ऊपर पाद थापु नाहंती ना पाद रखु नाहंती ना तू दुई जन को पाद को बारण करी हाँ पाद रखिबा पई ए सर्पिल रास्ता रे स्थान नथिबारु बेस कंटा बण रे चाली चाली झुंटी पड़ी हाँ पड़ी जाउ थाउ जेते बेले सेते बेले तोर शरीर रक्ताक्त ही जाउछ बेस बेस गोटे कथा कर हाँ गोटे काम कर हाँ समस्तक आगरे तू जा की जा तो पछरे जीवे माँ माँ तो माँ हाँ जानकी हाँ और समस्तक पछरे मु जीवी मुझ आगरे चलिले लक्ष्मण लक्ष्मण तांको परे चलिले सीता ठाकुराणी सीता समस्तक पछरे रहिले राघवेंद्र सरकार राम राम कहले रे लक्ष्मण भाई तो पाद चिन्ह ऊपर सीता पाद रखिबा पाई कि असुविधा हेबो नाई नाई ना ना से तो मां ना हाँ आ मु तो समस्तकठु बड़ हाँ तेणु मु तो पाद चिन्ह ऊपर पाद रखी पारिबी तो मां को पाद चिन्ह ऊपर पाद रखी पारिबी हाँ आगरे आगरे लक्ष्मण हाँ तांको पछरे सीता ठाकुराणी हाँ समस्तक पछरे
हाँ आसुचंती राघवेंद्र सरकार हाँ ए जावत सही परंपरा बेश ए जावत सही परंपरा चली आसी हाँ आगे चले बलभद्र मझी चांद आगे चले बलभद्र मझी चांद आसुची करिया बसे हरे लगाई आसुची करिया बसे हरे लगाई जग बंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई तुम हसी चलाया बिनु तुम हसी चलाया बिनु भाग्यवती नारी जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे आपण मानक मनरे प्रश्न उंकी मारी पारे आगे चले बलभद्र हाँ एठी तो बलभद्र हाँ आगरे जाउचंती बेश मझिरे चांदमुही हाँ जगन्नाथ पछरे। पछरे आसुचंती हाँ कथा देइथिले हाँ दुई जन्मरे मु बड़ हेली हाँ आउ दुई जन्मरे तुमे बड़ हबो हाँ लक्ष्मण को कथा देइथिले हाँ तेणु गोस्वामी तुलसीदास हाँ। सुंदर भाव रे कहले हाँ कौन कहले जो ही कहले जो ही राम सो ही जगदीशा श्री राम जय राम जय जय राम राम सोही जगदीशा श्री राम जय राम जय जय राम अनंत मूर्ति पावन देशा श्री राम जय राम जय जय राम बलदेव लक्षण मनानुचारी श्री राम जय राम जय जय राम भद्रा सुप्रिया जनक कुमारी श्री राम जय राम जय जय राम कहले जो ही राम सो ही जगदीशा हाँ अनंत मूर्ति पावन तेसा देशा बलदेव बलदेव लक्ष्मण अनुचारी भद्रा सुसिया जनक जनक कुमार कुमार प्रमाण देइछंती जो ही राम सो ही जगदीशा जे राम से होचंती जगतर नाथ जगन्नाथ जगन्नाथस्तु महाबा साक्षात रघु हाँ जगन्नाथस्तु महाबाहु साक्षात रघुनंदन तेणु जगन्नाथ हाँ एठी आ पादरे चलु नाहांती एठी रथरे चलुचंती हाँ। आ पाद चिन्ह उपरे पाद पड़िबो नै हाँ आउ एठी हाँ दोष लागिबो नै तेणु कथा देइथिले बड़ भाई हेतिबिली हाँ तमे बड़ भाई हबो दुई जन्म बेश रह हाँ ये थिला जीव आ परम कथा कथा मु एक कथा कहिबाकू जाई ए उपाख्यान काहीकि देली कहीं ना जीवर की लक्ष्मण हाँ माया रूपी सीता को हाँ। सीता रूपक माया को भेद करी बेश परम पुरुष राघवेंद्र सरकार निकट से दिन पहुंची पारु नथिले रक्त जुड़ुबुड़ हो जाउथिले हाँ तेणु जीव रूपी लक्ष्मण हाँ सीता रूपक माया को भेद करी बेश परम पुरुष निकट में पहुंचवा कष्ट साध्य होतिला बोली हाँ परम पुरुष कहले रे तू आगरे जा हाँ आउ तो मो भितरे हाँ जीव परम भितरे हाँ जो ऑब्स्ट्रैकल रही जो प्रतिबंधक रही जो बाड़ा रही से बाड़ा हूँ माया माया चाहिए परम हाँ चाहिए परम पुरुष हाँ ये माया को भेद करी हाँ जीव निकट में पहुंची पारे तेणु ए जीव हाँ खाली श्रीक्षेत्र पाप कर श्रीक्षेत्र गले मुक्ति पाइबनी नाई 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 जदि अज्ञान वशत किसी अजाणत पाप करिथाए हाँ तेबे श्रीक्षेत्र में पहुंचले हाँ पाप धौत हो हब पाप धौत हो पारे जदि पाप करी जने तरुची
ମୁଁ ପାପ ନଗରୀରେ ମରୁଛି ଯେବେ ଜୀବନ ସାରା ପାପ କରିବି ମଲା ବେଳେ ତୋ ନା ଧରିବି ଯେମିତି ବାଗୁଣ୍ଡ ଲବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ପାପ କରି ଜଣେ ତରୁଛି ମୁଁ ପାପ ନଗରୀରେ ମରୁଛି যদি পাপ করিলে মরুছি যদি পাপ নকলে মরুছি যারা জীবন সারা পাপ করিবি মলা বেড়ে তো না ধরিবি জীবন সারা পাপ করিবি মলা বেলে তো না ধরিবি কেমিতি বাগুন ঢালবু কেমিতি বাগুন ঢালবু মু দেখিবি যদি পাপ করি জଣେ ধরুছি পাপ কলে মরুছি পাপ কলে যদি তরুছি পাপ নকলে মরুছি যেবে মু ভব সাগরু পারি ন হেবি রে পারি ন হেবি যেবে মু ভব যদু পারি ন হেবি রে পারি ন হেবি তৈল সভারে যাই এ তলা দেবী রে এ তলা দেবী যদি না জইল সাকি কহিলে মু অজামিল গুণ
କଲେ ଯଦି ତରୁଛି ମୁଁ ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ଭାବ ଅନୁସାରେ ମନ ନେଇଥାଅ ବହି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ଯଦି ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଝିଅ ସିନ୍ଧୁବାସୀ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ମୁଁ ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ଅନନ୍ତ ଗୋଳ ନାଗର କଙ୍ଗଳା ବିରାସୀ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ମୁଁ ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ବରଦାଣ୍ଡରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ବସୀ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ମୁଁ ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ଭଗତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେମେ ଯାଉଥାଅ ରସି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ମୁଁ ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ବଡ଼ ପିଠା କରିଥାଏ ତୁମର ମାଉସୀ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ମୁଁ ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ମାଉସୀକୁ ବଡ଼ ପିଠା ମାଗିଲେ ଭରସୀ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ମୁଁ ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ମାଉସୀ ଯେ ବଡ଼ ପିଠା ଦିଅଇ ବରସୀ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ମୁଁ ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ବଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଯାଅ ଖୁସି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ମୋହି ପାରାଲିସି ହେଲେ ତୁମେ ମୋର ସଖୀ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣୀ ଶଙ୍କର ସାରଳା ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ମାଲ ଦୁଇ ଚାରି ଭରି ବର୍ଷ କରି ଗୁରୁକୁଳ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ଭଞ୍ଜାଗରେ ରହିଲୁ ମାନବ ବରୁଣାଇ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ପାପ ନ କଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ମାଲ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରୁ ଗଙ୍ଗା ଯାଉଅତି ବହି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ତୁହି ମୋର ଜନନୀ ଲୋ ମୁଇଁ ତୋର ପୁଅ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ମାଲ କଣ୍ଠେ ଆସି ବସି ଦୁଇ ପଦ କହି ଦିଅ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ଏ ତ ସାହିତ୍ୟ ଦେଶରେ ନିହତ ମିଲ ସେ ସାଗର ମିଲ ଆଜି କରୁଛି ଗାୟନ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଢାଳୁଛି ପ୍ରଣତି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଶକତି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ଗୁରୁଦେବ ଚଣ୍ଡୀବର ଲଲାଟ ମହାନ୍ତି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ବଗୁରୁ ଗୋଠ କାଟଣା ନାମରେ ରୁହନ୍ତି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ବାଲାଗାଉ ଅଛି ମୁହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ମାନ ଭଉଣୀ ତୁମେ ହୋଇଅଛ ବେରି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସର୍ବେ ଦେବ ହୁଳହୁଳି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ବାପା ଭାଇ ମଉସାଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ହରିବଲ ସଙ୍ଗେ ହେବ ରାମ ତାରି ସଙ୍ଗ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ସହକର୍ମୀ ପଦ ଏବେ ଜୁଟ ଜୁଟି ଥାଉ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ପାଣି ରାହି ପୁଅ ଏବେ ଆଗକୁ ଯେ ଯାଉ ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ପାପ କଲେ ଜଣେ ତରୁଛି ପାପ ନ କଲେ संगात जायते सदा श्रद्धात सुध दृष्टिते हाँ। सुध दृष्टात भगत प्रेम हाँ प्रेमात आत्म समर्पण आत्म समर्पण हेले बेश क्षेत्र राज हाँ पुरुषोत्तम क्षेत्रଙ୍କ निकटरे हाँ तमे बिना द्विधारे बेश फल लाभ करिवो हाँ तेणु हाँ। सदिन हाँ
ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦଧିରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମୁନିନାଂ ଯଥା ବ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ବେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ହଁ ସୁନ୍ଦରର କ୍ଷେତ୍ର ହଁ ସମୃଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ର ହଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତମେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଶୂନ କରିଦିଅ। ହଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ଏ ମନରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ହଁ ତାପରେ ତମେ ହଁ ଆପଣା ଛାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ବେଶ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଏ ମନରୁ ମୁଁ ଯାଇନି, ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯାଇନି, ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ବେଶ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଫାଟିଯିବ ସିନା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ହାତ ଦେବେନି, ନା ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନା। ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ମରିନି, ବେଶ ମନରେ ଥିବା ମୁଁ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ମରିନି, ନା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ କର, ହଁ ଯେତେ ପରିକ୍ରମା କର, ହଁ ଯେତେ ତମେ ଠାକୁର ଠାକୁର ହୁଅ, ହୁଅ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ଠାକୁର 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 କହିଲେ ଠାକୁର 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 କହିଲେ ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ କବି ରବି ସିଂ କହିଲେ ଠାକୁର 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 କହିଲେ ଠାକୁର 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 କହିଲେ ଠାକୁର 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 କହିଲେ ଠାକୁର 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 କହିଲେ ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୂପର ଇବେଦ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାଚିଲେ ଧୂପର ବେଦ ଚନ୍ଦନ ଯାଚିଲେ ଧୂପର ଇବେଦ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାଚିଲେ ଧୂପର ବେଦ ଚନ୍ଦନ ଯାଚିଲେ ଠାକୁର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ କଲ, ପାଲା ହଉଥିଲା ପାଲା, ମୋ ଦାଉଲ ପାଲା, ହଁ ହଁ ତମେ ପାଲା ବାଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କରିବ, ହଁ ତତ୍ଵ ବିଭୂଷଣ ହଁ ତାକୁ ସନ୍ଧି ଠିକରେ କରି ଜାଣିଛ ତ? ତତ୍ଵକୁ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ବିଭୀଷଣ ନିଜ ନାମ ଦେଇଛ, ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ହଁ ଜଗତ ଓ ନାଥ, ହଁ ଜଗତ ପରିନାଥ, ହଁ ଏ ଜଗତ ଓ ନାଥ, ଜଗତ ପରିନାଥ, ଜଗତ ର ନାଥ। ହଁ ର ବ୍ୟବହାର କୋଉଠି ହଉଛି ବୈୟାକରଣିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବେଶ ପରି କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ବୈୟାକରଣିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ହଁ ଓ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ବୈୟାକରଣିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ହଁ ତା ଜାଣିଛଟି? ଜାଣିଛ ତାପରେ ତମେ ତତ୍ଵ କହିବ, ସଂସ୍କୃତି କହିବ, ହଁ ତମେ ତ କୃତି ଜାଣିନା, ଏଇ ତମେ ସଂସ୍କୃତି କହିବା ବି ପ୍ରୟାସ କରୁଛ। କେମିତି ବହି ତ ଦେଖା ନଥିଲା, ହଁ କାଲି ଆସିକିରି ହୋ ହୋ ହଉଥିଲ, ହଁ ହଁ ଆଜି ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀର ପାଲା। ଆଜ୍ଞା 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 କାଲି ମା ମାନେ କଣ ସଫେଇ ଦଉଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କହିଛି, ହଁ ତମେ ତ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଶୋଉଛ, ବେଶ ଆଉ ତମେ କୁଆଡେ ଶୁଣିବ? ହଁ ହଁ ପାଲା ବାଲା ତମେ ତ ପାଲା ଗାଉଥିଲ, ହଁ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଶୋଇଛି ହଁ କି ଚେୟାର ପକେଇକି ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, ହଁ ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? କେମିତି ଜାଣିଲ? ଓ ଗୁପ୍ତଚର ରଖିଛ? ହଁ 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 ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଲା ହଁ ତାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ବେଶ ମୁଁ କରିଥିଲି ମଧ୍ୟମ ବାୟକ, ହଁ ରଖିଥିଲି ତିନିଟା ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ରଖିଥିଲି, ହଁ ହଁ ସେ ସତ୍ୟ ମୀମାଂସା ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ହାତ କାଲି କଣ ମରାଇ। ସଫେଇ ଦଉଥିଲ ଯେ କଣ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି କହିଦେଇଛି, ହଁ ହେଇ ନାହିଁ, କି ହବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ ଏବେ ନୁହେଁ, କି କେବେ ନୁହେଁ, ହେଇନି କି ହବନି, ନା ଖାଲି ଫୁଟାଣି ମାଇଲେ ହବନି, ନାଇଁ 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 ତାଳ ଗଦା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ହଁ ମୁଁ ବଡ କହିଲେ ହବନି। ନାଇଁ 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 ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଛି ଶୁଆ ମୂଲ ଶୁଆ କହିବ, ବେଶ କୋଉ ଶୁଆଟା କେତେ ଦାମ ହଁ ସେ ନିଜେ ପରା ତା ମୂଲ କହିଦବ, ହଁ ଆଉ ନିଜେ ବୋଲେଇବା କଣ ଦରକାର? ହଁ 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 ଆଜି ଆସି କରୁଥିଲ ବାଳ ମହାଭାରତ, ଆହା
কি মহাভারত ବାଳ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଳ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲି ହଁ ଭାଷା କଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲି ଗୋଟେ ବାଳ କହିଲେ ଆରେ ମହାଭାରତ ରଚୟିତା କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ବ୍ୟାସ 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 ବ୍ୟାସଦେବ ହଁ ଯେଉଁ ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହଁ ବାଳ ଭାଗ ଗୋଟେ ଅଛି ବାଳ ଭାଗ ବାଳଖଣ୍ଡ ହଁ ଏ ବାଳଖଣ୍ଡରେ ହଁ ଏ କଥା ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଛି ହଁ ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଇ! ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ହଁ ରାଜଶେଖର ରାଜଶେଖର ହଁ ହଁ ତମେ ରାଜଶେଖରଙ୍କର କାବ୍ୟ କରୁଥିଲ ହଁ କେଇଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢିଛ ସେଇଟା ଓ ବାଲା ବାଲା ଓ ତମେ କହୁଥିଲ କଣ ଶ୍ଲୋକ ଗଦେଇ ଦବ ହଁ ତମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲ ହଁ କଣ ପଢିଲ କଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମ ଭୟ ମହାଦ୍ରୁମ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମସେନ ଦସ୍ୟ ଶାଖା ମାତୃସୁତ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି ମୂଳଂ କୃଷ୍ଣଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଣା ନିଜ